बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको सेंट वैलेंटाइंस डे, जिसे वैलेंटाइन डे और सेंट वैलेंटाइन डे की दावत भी कहा जाता है, यानी मोहब्बत के नाम पर मखसूस आलमी दिन है। इसे हर साल 14 फरवरी को सारी दुनिया में सरकारी, गैर सरकारी, छोटे या बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। आज हम आपको इसकी तारीख के हवाले से बताएंगे और वैलेंटाइन डे का जो असल तारीख है वैलेंटाइन की, उसके हवाले से बताएंगे। सेंट वैलेंटाइन कौन था, उसका जुर्म कबूलियत क्या था, उसका जुर्म शादी कराना क्या था, यूनानी देवमालाई हक क्या है, और वैलेंटाइन डे मनाने के हक में दलाइल और मुआशरती हवाले से मुखालफत में दलाइल के हवाले से आपको बताया जाएगा। इसके अलावा लोग बहन भाइयों, माँ बाप, रिश्तेदारों और दोस्तों को फूल देकर भी इस दिन की मुबारकबाद दी जाती है। वैलेंटाइन डे क्या है और इसकी इब्तिदा किस तरह हुई, इसके बारे में कई रवायात मिलती हैं, तहम इनमें ये बात मुश्तरक है। यानी वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को मनाया जाता है, मोहब्बत करने वालों के लिए खास दिन है। इसे मोहब्बत करने वालों के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। सेंट वैलेंटाइन एक मसीही राहब था। उससे भी वैलेंटाइन डे के हवाले से कुछ बातें जुड़ी हैं। उसे आशिकों के त्यौहार के तौर पर क्यों मनाया जाता है और सेंट वैलेंटाइन से इसकी क्या निस्बत है, इसके बारे में बुक ऑफ नॉलेज का मज़कूरा इक्तबास लायके तवज्जो है। वैलेंटाइन डे के बारे में यकीन किया जाता है कि उसका आगाज एक रूमी त्यौहार ल्यूपर कालिया की सूरत में हुआ। कदीम रूमी मर्द इस त्यौहार के मौका पर अपनी दोस्त लड़कियों के नाम अपनी कमीजों की आस्तीनों पर लगाकर चलते थे। बाज औकात ये जोड़े तहाइफ का तबादला भी करते थे। बाद में जब इस त्यौहार को सेंट वैलेंटाइन के नाम से मनाया जाने लगा तो इसकी बाज रिवायात को बरकरार रखा गया। इसे हर उस फर्द के लिए अहम दिन समझा जाने लगा जो रफीक या रफीका हयात की तलाश में था, यानी जो अपनी जोड़ी की तलाश में था। 17वीं सदी की एक पुरउम्मीद दोशीज़ा सी बात मंसूब है कि उसने वैलेंटाइन डे वाली शाम को सोने से पहले अपने तकिया के साथ 5 पत्ते टांके। उसका ख्याल था कि ऐसा करने से वो ख्वाब में अपने होने वाले खामन को देख सकेगी। बाद लोगों ने तहाइफ की जगह वैलेंटाइन कार्ड्स का सिलसिला शुरू कर दिया। 14 फरवरी का ये यौम मोहब्बत सेंट वैलेंटाइन से मंसूब क्यों किया जाता है, इसके बारे में मोहम्मद अताउल्लाह सिद्दीकी बताते हैं कि इसके मुतल्लिक कोई मुस्तनद हवाला तो मौजूद नहीं, अलबत्ता एक गैर मुस्तनद ख्याली दास्तान पाई जाती है कि 3री सदी ईस्वी में वैलेंटाइन नाम के एक पादरी थे जो एक राहिबा से मोहब्बत करने लगे। चूंकि मसीहियों में और राहबों में और राहबात के लिए निकाह ममनू था, इसलिए एक दिन वैलेंटाइन साहब ने अपनी माशूका की तशफी के लिए उसे बताया कि उसे ख्वाब में बताया गया है कि 14 फरवरी का दिन ऐसा है कि उसमें अगर कोई राहब या राहिबा सिनफी मिलाप भी कर लें तो उसे गुनाह नहीं समझा जाएगा, यानी जिनसे मिलाप कर लें तो उसे गुनाह नहीं समझा जाएगा। राहिबा ने उन पर यकीन किया और दोनों जोश इश्क में ये सब कुछ कर गुजरे। कलीसा की रिवायात की यूं धज्जियां उड़ाने पर उनका हश्र वही हुआ जो अमूमन हुआ करता है, यानी उन्हें कत्ल कर दिया गया। बाद में कुछ मंचलों ने वैलेंटाइन साहब को शहीद मोहब्बत के दर्जे पर फायज करते हुए उनकी याद में दिन मनाना शुरू कर दिया। चर्च ने इन खराफात की हमेशा मजम्मत की और उसे जिनसी बेराहरवी की तबलीग पर मबनी करार दिया। यही वजह है कि इस साल भी मसीही पादरियों ने इस दिन की मजम्मत में सख्त बयानात दिए। बैंकॉक में तो एक मसीही पादरी ने बाज अफराद को लेकर एक ऐसी दुकान को नजर आतिश कर दिया जिस पर वैलेंटाइन कार्ड फरोख्त हो रहे थे। वैलेंटाइन का जुर्म कबूलियत मसीह। कदीम रूमी अपने मुशरिकाना अकायद के एतबार से खुदाई मोहब्बत की महफिलें जमाते थे। इसका आगाज तकरीबन 1700 साल कबल रूमियों के दौर में हुआ, जबकि उस वक्त रूमियों में बुत परस्ती आम थी और रूमियों ने पोप वैलेंटाइन को बुत परस्ती छोड़कर मसीहियत इख्तियार करने के जुर्म में सजाए मौत दी थी।
لیکن جب خود رومیوں نے مسیحیت کو قبول کیا تو انہوں نے پوپ ویلنٹائن کی سزائے موت کے دن کو یوم شہید محبت کہہ کر اپنی عید بنا لی۔ ویلنٹائن کا جرم شادی کرانا۔ اس کی تاریخی مسیحی راہب ویلنٹینیس یا ویلنٹائن سے یوں جڑی ہے کہ جب رومی بادشاہ کلاؤڈیس کو جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے میں مشکل ہوئی تو اس نے اس کی وجوہات کا پتہ لگایا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شادی شدہ لوگ اپنے اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر جنگ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس نے شادی پر پابندی لگا دی، لیکن ویلنٹائن نے اس شادی اور اس شاہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف خود خفیہ شادی رچا لی بلکہ اور لوگوں کی شادیاں بھی کرانے لگا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کیا اور 14 فروری کو اسے پھانسی دے دی۔ یونانی دیو مالا کے مطابق یہ دن یعنی 14 فروری کا دن رومی دیوی یونو جو یونانی دیوی دیوتاؤں کی ملکہ اور عورتوں اور شادی بیاہ کی دیوی ہے کہ مقدس دن مانا جاتا ہے، جبکہ 15 فروری کا دن ان کے لیے ایک دیوتا لیسیوس کا مقدس دن ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق لیسیوس ایک بھیڑیا تھی جس نے دلہن نمونے بچوں کو دودھ پلایا تھا جو آگے چل کر روم شہر کے بانی ہوئے۔ ویلنٹائن ڈے منانے کے حق میں بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں جن میں ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے، جو رائے حق میں دلائل دیتے ہیں ان کے مطابق ویلنٹائن ڈے خوشیاں اور محبتیں بانٹنے کا دن ویلنٹائن ڈے ہے، اور منانے والوں کی رائے یہ ہے کہ اس روز اگر خاوند اپنی بیوی کو عذرائے محبت پھول پیش کرے یا بیوی اپنے سرتاج کے سامنے چند محبت آمیز کلمات کہہ لے تو اس میں آخر حرج کیا ہے۔ لیکن معاشرتی حوالے سے مخالفت کی اگر بات کی جائے تو معاشرتی حوالے سے یہ تمام تر جو معلومات ہیں، یہ تمام تر جو باتیں ہیں، یہ بالکل بھی حقیقت نہیں معلوم ہوتی۔ یہ تمام کی تمام باتیں متنافی ہیں، منافی ہیں ان تمام تر چیزوں کے جو کہ معاشرتی روایات ہوا کرتی ہیں۔ یوم تجدید محبت کے نام پر کھلم کھلا براہ روی کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اسلامی معاشرے میں ان غیر مسلموں کے تہواروں کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اپنے مبارک اور پاک تہوار چھوڑ کر غیر اسلامی تہوار منا کر اسلام سے دور ہو جائیں۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے اور اس کی تشہیر میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بھرپور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ 14 فروری یعنی ویلنٹائن ڈے قریب ہے۔ اس روز غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی سرخ یا گلابی لباس زیب تن کر کے اور ہاتھوں میں چاکلیٹ اور گلاب کے پھول اٹھائے ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر تاریخ کے آئینے میں ویلنٹائنز ڈے کا چہرہ دیکھا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے مسلمانوں کی ثقافت اور مذہبی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے قدیم رومی تہوار لوپرکیلیا ہی کی ایک شکل ہے۔ لوپرکیلیا بھی 13 سے 15 فروری تک منایا جاتا تھا اور اس روز قدیم رومی باشندے اپنے دیوتاؤں سے بدی کی طاقتوں سے نجات اور معاشرے کو اچھائی کی طرف راغب کرنے اور خوشحالی اور زمین کی زرخیزی کی دعائیں مانگتے تھے۔ رومی باشندے یہ تہوار لیوپا نامی دیوی کی نسبت سے مناتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مادہ بھیڑیا تھی جس نے 2 شیرخوار یتیم بچوں رومولس اور ریمس کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ رومیوں کی تاریخوں کے مطابق بعد میں انہی دونوں نے روم کی بنیاد رکھی۔ لیوپرکیلیا کے معنی ہے بھیڑیے کا تہوار۔ اس تہوار پر رومی باشندے جو رسومات ادا کرتے تھے وہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف تھیں۔ تہوار کے آغاز پر رومی باشندے 2 بکرے اور 1 کتا ذبح کرتے تھے۔ اس تہوار کے دوران قدیم روم کی لڑکیاں اپنے نام پرچیوں پر لکھ کر ایک بڑے سے ڈبے میں ڈال دیتی تھیں، پھر لڑکے آتے اور ایک ایک پرچی اٹھاتے جاتے۔ جس کے ہاتھ جس لڑکی کی پرچی آتی وہ اس کے ساتھ جنسی تعلق استوار کر لیتا تھا۔ ان کے اس تعلق کا محبت اور رومانویت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ معروف مورخ ڈاکٹر عبداللہ حکیم کا کہنا ہے کہ ویلنٹائن ڈے قدیم رومیوں کا ایک مذہبی تہوار تھا جو 3 صدی کے دوران منایا جاتا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو ویلنٹائن ڈے منانے سے اجتناب برتنا چاہیے۔
बाकी पूरा साल पड़ा है। साल के किसी भी दिन आप अपनी बीवी या मंगेतर को फूल पेश कर सकते हैं और उनसे इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। सोचने का मकाम है कि हमने भी गैर मुस्लिमों के नक्शे कदम पर चलते हुए इस काम के लिए 14 फरवरी का दिन ही मखसूस कर रखा है। हमें इस तमाम तर मंजरनामे में क्या करना चाहिए? हम क्या इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखकर इसकी तारीख से वाकिफ हों या ना हों? हमें दर हकीकत इससे सीखना क्या चाहिए और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे इनकार जो है हमें इसके नज़दीक ले जाता है या इसका इकरार इसके बारे में हमें इससे दूर लेकर जाता है। वैलेंटाइन डे के हवाले से बहुत सारी दिलचस्प बातें की जाती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी की जाती हैं कि लगता है कि वाक़अतन ये हकीकत के करीब तरीन बात है। लेकिन रोमानवी प्यार का दिन तारीख बताती है कि जेफरी चासर की हुकूमत में वैलेंटाइन डे रोमानवी प्यार के दिन के तौर पर मनाया जाता है और ये वो वक्त था जब शाही इश्क उरूज पर होता था। 15वीं सदी के आखिर में एक रिवाज बन चुका था और प्यार करने वाले तहाइफ और फूलों से इजहार करते थे। वैलेंटाइन कार्ड और मिठाइयाँ भी भेजी जाती थीं। पहला वैलेंटाइन दिन कब मनाया गया? इस जगह ये सवाल उठता है कि दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाने वाला पहला इंसान कौन था। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब मौजूद है। ईस्टर हॉलैंड, जो कि माउंट होल्यूक कॉलेज की तालिबा थी, वो पहली इंसान थी जिसने अमेरिका में वैलेंटाइन डे मनाया। उसने रिबन, रंगीन तस्वीरें और तस्मों से वैलेंटाइन डे को रंगीन और रोमानवी बना दिया। इस तरह से वो तारीख में वैलेंटाइन डे मनाने वालों की मां कहलाती है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।